सलाम अलैकुम। आप सब पर सलामती हो। एक और ख़ूबसूरत दिन आपके मुंतज़र है। इस खूबसूरत दिन का आगाज़ हम अपने रब, अपने अल्लाह की याद से करते हैं। उसकी मौजूदगी के एहसास में आते हैं, उसको पुकारते हैं, उसकी रहमतों को, उसके नूर को, नूर इलाही को अपने ऊपर पड़ता महसूस करते हैं। महसूस करते हैं कि उसकी रोशनी, उसका नूर हमारे माथे में चमक रहा है। मेरे अंदर उसके होने का एहसास मेरे अंदर क़ुव्वत पैदा करता है, मुझे बहुत पावरफुल महसूस करवाता है। मुझे इस बात का एहसास होता है कि एक ज़ात पाक ऐसी है जो हर लम्हा मेरे पास है, मेरे साथ है। नो मैटर what, my Allah is always there for me. अल्लाह पाक की मौजूदगी का एहसास मुझे अपने तमाम गमों से दूर कर देता है, बेनियाज कर देता है। उसका साथ मुझे फ़कीरी से निकालकर अमीरी की ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। उसके होने का एहसास मुझे शैतान के वसवसों से दूर रखता है। वो पाक है, वो मुनज़्ज़ा है। वही मेरा हादी है, वही मेरा हम सफ़र है। मेरी ज़िंदगी में कैसी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो मेरा साथ नहीं छोड़ता। वो हमेशा और हमेशा मेरे साथ है। मैं गलतियाँ करूं, वो तब भी मेरे साथ है। मैं उसकी रज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए अच्छे आमाल करूं, वो तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। वो अपने होने का एहसास बारहा दिलाता है। बेशक वही है जो गमों से निजात दिलाने वाला है। बेशक वही है जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों के बाद आसानी पैदा करने वाला है। बेशक वही है जो तंगदस्ती के बाद हमारे रिस्क में वुसअत देने वाला है। बेशक वही है जो हमें आंसू बहाने के बाद मुस्कुराहटें देता है। जब हम गमगीन होते हैं तो भी हमारे साथ होता है। जब हम खुश होते हैं तो भी हमारी खुशी में हमारे साथ होता है। हम मुश्किल और परेशानी में हों तो भी वो हमारे साथ है। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता उस यकीन का रिश्ता है कि जिस यकीन की बदौलत हमें इस बात का एहसास होता है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही यकीन हमारे इस रिश्ते को मज़ीद मज़बूत करता है।
رشتوں میں سب سے اہم یقین ہوتا ہے. جن رشتوں میں یقین نہ ہو وہ رشتے کامیاب نہیں ہوتے. وہ رشتے خوشیوں سے دور رہتے ہیں. وہ رشتے مشکلوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں یقین نہیں ہوتا وہاں لوگوں کی نظریں اس رشتے کو کھا جاتی ہیں. مگر جہاں یقین پختہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی نظر سنولی ہوتی ہے. اللہ کی نظر کرم خاص ہوتی ہے. اور جس ذات پر، جس شخصیت پر اور جس انسان پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے تو اس کو کسی کی بری نظر نہیں لگتی. مگر اس کے لیے ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ یقین کا رشتہ ہونا بے انتہا ضروری ہے. یہ یقین ہی ہے جو لوگوں کو سمندر پار کرواتا ہے. یہ یقین ہی ہے جو لوگوں کو بڑے سے بڑا پہاڑ فتح کرنا سکھاتا ہے. یہ یقین ہی ہے جو ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دیتا ہے. یہ یقین ہی ہے جو انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے. اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہو جائے. چاہے وہ یقین اس کے رب پر ہو یا ان رشتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیے. اور وہ رشتے جو اس دنیا میں ہم خود بناتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس دنیا میں اپنے آپ کو تنہائی سے دور رکھنے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تنہائیاں پاک رکھ سکیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب ان تنہائیوں کو دور کرنے والا ہمیں عطا ہو تو ہم اس کی قدر کر سکیں اور مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے ایک اچھے ساتھی کے ساتھ اپنی زندگی کو اور نئی منزلوں کی طرف لے کے جا سکیں. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمارے رب کی جانب اٹھے. ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات حصول خوشنودی ربانی کے لیے ہو. ہمارا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہو. یا اللہ اپنے نور کی روشنی مجھ پہ مسلسل اور بے بہا بھیجتا رہے. You are an ocean of peace, love, prosperity. Please fill me up with all that you have. مجھے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے یقین کے رشتے میں باندھ دے. میں تجھ پہ سب سے زیادہ یقین کروں اور وہ تمام رشتے
جو مجھ سے میری ذات کے ساتھ اس دنیا میں جڑے ہوئے ہیں، مجھے ان پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میں جانتی ہوں یہی یقین ہمارے رشتوں کو مضبوط، پائیدار اور خوبصورت بناتا ہے۔ Have a great day.